Instagramda ya? Ты Instagram сар додӣ? YouTube. Ты Instagram сарти? Не, вақт чо мекунам. Падалиса чо мекунам. Ки гуфтам шо? Нафаҳмай ҷа. Ты ози YouTube сар даги? خب که باشد باز میبینیم. اومده باشه. یه برابر صوت تخشی. تو باید نمجا بخش بگن اینجا اونجا بیش. زهرت نمیرسن. وای نیستن. Ты где даёшь? Ты Instagram да сарте? О. Instagram сарте исло. Салом алейкум ба ҳама. Ҳастай уз? Нав ҷода ғалтид ислом. Мақсад ки истар беси бо сӯзайда штой бина. Хушбахти аввал кам ба ҳазур бишим хи. Як тараф омадистан. Не нав ҷод омади. Короче рафтем. Салом алейкум ба ҳама. Иншолло ҳаматон соз ҳастед, хуб ҳастед. Хоб қарор дорем дар канали Авиакас Сайрои Сафед ҳам дар YouTube, ҳам дар Instagram. Қариб 130 одам дидестай. Мақсад компанияи Рои Сафед аксия монда буд барои клиентое ки мақсад билет гирифтагиян, хоҳ международи рез боша, хоҳ билетҳои граница. Мақсад нархи билет ҳамун нархай, но дар дуруш падарка мондагӣ будем. Мақсад гуфта будем ки 20 000 рубл ҳар ҳафта, ина ҳар ҳафта 20 000 рубли как приз дода мешавад 10 одам, яъне 10 000 рубли сари ҳар як одам приз метем шуна. Баъд охири моҳ мақсад чанд одаме ки дар тӯли моҳ аймо билет гирифтаанд, як каса граница ё ки международни рейс бепул айшоти хидмат роӣ мекунем гуфтагем. Хоб ин ҳами ҳафтаи охир ки мақсад бозӣ монда будем, ин рӯз не якшанбе 19. Хоб чанд касе ки аймо билет гирифтагиянд, мақсад билетошон номер дорад, дар дин барабан партофтагем, ҳар якташона худшонда навистагем. Мақсад медроем, мақсад мебинем ку чанд касе ки ҳастанд, дар барабан томшо метем, номи кадоме ки биромад нишон метем, номерша, номерои ватсапша дар худмо нависта гирифтагем, сафпадад мекуна ҳамун номерда занг мезанем, 10 000 дар карташ мепартоем, 10 одам да 20 000 рубл мақсад призай. Привет, привет. Хоб мақсад ки ҳозир ҷошда роӣ мекунем. Овоз ҳаста? Ну вроде ҳар душда соз рафтестай. Короче сар мекунем. Бисмилло. Я дастона ман ягон чи надорум. Ина. РС рақами 100.
این بلیت شسته ارس رقم 100 یکم صفحه شبیه نیست این رقمش نیست نه ارس رقم 100 نیست تمام این بلیت نیست دویمش ده مقصد یکمش بگیم که تا بلیت گفتگی نیست 100 خالی ای ارس 129 توف ارس 129 تمام هست باشد باشه بگو دیکتاوات کنم واتساپ میزنم از یک میدم خب نمبر چند؟ پلیس 7 996 770 40 82 سهراب نامش سهراب بوده اینا واتساپش این گرانیسا رفته گیا اینا 17 چیسلا اینا گرانیسا خب اینا گرانیسا رفته گیا اینا ما نمبر بلیت چه نویسته پارتفته گیا نشون میتیم اینا ارس 129 اگر ویدیو ویز برداره سوند بفینی باشه از گرین زدنه 17 هم پرید گفته باشه همین روز پرید چی سلام علیکم اینا باشه اکای سوراب سازی خوبی رحمت خودت ساز خوب برات 2 روز پیش بلیت گفته بودی رقم 129 مقصد که برات این بلیت توز در برابر برآمدگی بود نمیدونم افیر تماشا داری یا نه 10 فید بلیت غلطگی 10000 روبل گریت تمام برای جان کارتا تا بنویس از می پارتیم چکشم روی میکنیم خوب برده خب از می پارتویا تو رو دیگریش دیدم میگیریم مثلا دو وای کدی بود تو ودای فردا پونی او یک تاش رفت یکمش رفت یا 2 روز پیش بچه بلیت گرین گرفتگی بود اینا دستم خالی بش نکش تو بود تو وای پونی بود تو کارتاش هم نویزی بیرون چه ارس 126 هم خیلی 126 توفت 126 بی تمام جوازی میپرتویم موزی سمتا میپرتویم خب ارس 126 روز بی نامرش بگو پلیس 7 917 570 71 28 129 هم رقم یا اینا نامش نمیدونم وجه بسیار حرف نویستگی بلیت گفتگی گرانیتسا این بیستم دا میره ولی 2 روز پس مقصد رسش از من وایشان شما میتونم شما دا نمبر بلیت چه نمبر بلیت چی دا نمبر بلیتش نیست دیگه اینا ارس 129 هر دوش میتو ایشان تو 126 29 گفتیم ارس 126 این منصور رو با زنگ نباشه که ویدیو السلام علیکم
алейкум. Созе апа хубе? Алло. Апа шумо 2 рӯз пеш ай компания Роҳи Сафед билет гирифта будем. Билети граница. Апаен акаен киен роз ак телефонда? Мақсад ба видео гап зада метонем ака ё не? Видео WhatsApp ки? Ҳа, ҳамин кади мумкини видео кади гап занем? Барои чӣ? Мақсад акаҷо билети шумо ҳамин бозӣ да билет мондаги будем. Намур номер нависта парафта будем 126 ҳамун билет да барабан буромадаги ака штобе ки я бор рӯтонам бинанд баъд картатон нависен 10,000 рубл аз шоти компания Роҳи Сафед шумо дар роҳӣ карда мешавад. ҳозир ман сар ҷои танга мошина парковка каросиям штаманда вай бади. Просто акам як камератона гирён кунем ма як бор дар эфир нишон додем ки натури одамай мақсад нишон додум билетона бо ба ҳар ҳоле. ҳозир ман пиштара ҳозир недодам пойтохи ҷои танганда мошина ракоси ҳозира бизатина. Илоҷаш мебуд хуб мешуд ака агар набошад хай. ҳозир ман мошина парковка кунам инҷа ман одамо хандисо дорам рӯзо хандисо инҷа ман ҷои танг майкурам ёрма як мошина пиштасона. Тамом ака хай шумо шуде занг занем мо дигар билетоша дида мегирем то ура. Хай шуд ака картара нависен агаре 2 рубл томои партоем ака. Картато нависен. Майли ака хоб. Мақсад ки натури одам живой билет гирифтагиай мақсад. Эфир начай судами? Дикаси на билетшон мондаем 26 29 мақсад буромадагиай ҳозир суми ҳамаша мепартоем. 4 одам мебуроем сумошона мепартоем бо далчи бозӣ. Мақсад берем билети сеюм мешава? Сеюм билет. Я даст холи билету я бор барабан да то метем. Нехе ай вай кине што бики то да барабан то бо хуба на керно. Недурам. Ина дасто холи ҳеҷ нест. Бо я бор то метем барабана. На. RS 159 Роҳи Сафед 159 RS Роҳи Сафед ай мақсад ки промокод додагем RS Роҳи Сафед 159 бин куд мақсад ки ҳаст на ҳозир бе номероша мезанем WhatsApp-ш мебуроям. Хоб номер 124 51 40 Аҳмад ина номаш хоб Аҳмад буромад сайташ ина RS 159 метова ҳарду шуда ҳарду состов ҳозир мебинем ку билети ҷо гирифтагиай 18 ҳамин числоя уже ҳозир 10 саҳари граница дай бачаи ҳозир ха як зангиш мезанем як хирсанг кунем ша ҳозир ё гасница пулиш мешава. ин да граница бошам по-любому ё связ надорам. ин граница дай бачаи оз граница да рафтагиай мақсад голос мекунем сумира мепартоем мақсади ози серано связа намебуроям. Салом алейкум брат сози хуби брат картата навис айбозии компания Роҳи Сафед промокоди RS 159 кати 10,000 рубл даги брат картата навис сумта мепартоем медонам коз граница дай. Хоб се кас шидам ӯзо 4 кас се кас чорум ша мекунем бас сумош партоем 4 кас сумша расход кардам мегирем. Хоб даши созай видео ҳамаш
барабан соз товарда инаи билет омадагиам. ина дасто холе бо як бурдуни барабана тов метем. پنجاه و هشت این 58 59 аял обр омадеста RS 158 тофтамаш тамом мози бугу WhatsApp шазане мебруя тоҷикистон ая номерош плюс 992 977 01 31 31 این بچه هم در گرینسه هایی وزنکی اینا بچه RS 158 لابا یکا من تلفن کنم ویدیو شو پاش کنم تمام او اکا میاد پروستا نشون تیم تمام اکا سلام علیکم اکا این همی تاقو مثل بلیتی یک گفتگیان 2000 روبل پراماکود که زدگیان نویسته پارتو اکا جان نویسته پارتو این خب مال اکا جان خب خب RS 158 اینا بلیتش رقمش 158 اینا بلیت گفتگیش شرمتووا екатеринбург 19 саҳар фурмадага и бачара моз дагра точнаи биё як бор занг занем яке мебардорам саломат бошӣ эй кушти биё вайкинима абишни занг занем ин ба ёки эфир тамошо кард салом алейкум ҷура сози саломатит хуб ҷура рақами RS 158 айхидат мақсад дабозӣ буд 2000 рублей промокоди рои сафед кати бурд кардагиай вай ҷура карта танавис агар илоҷиш боша як гап занем бо хуб мешид чӣ де овози нест Telefon namiشه گپ زده بپینم دیگه خیلی چخلا که گپ زده نمیشه ویدیو میزنه خسته هم گپ زده نمیشه тамом ҷура қабул карта танавис 2000 рубл айшоти компания рои сафед ба филмоз граница дая чанд кас шидан узи 4 кас шида ҳамаша шуд мегзарам نمیشه نمره چی با پارتون پراموی زنگ بزنه کجا не карта танавис тамом ҷура карта танавис рои мекунсум тамом мақсад вақта бисёр нагирем ра мақсад ки ҳамаша вай кадан гиреда картоша хоб дал шимерен билетошона 4 кас шида уже эфир қафотар будасан чота эфир инстаграм часпидагия инстаграм кия он казаназеста чи чи часпидистагане не сошида фикр инстаграм эфир чида часпид инстаграм и часпидагия охир инстаграм ҳаста эфир инстаграм ютуб айта не соза бо чанд секунд не чанд секунд қафо мешавам хеле инстаграм часпи ко не инстаграм часпидагия не ҳастай гуфтестан овоз ҳаст значит соза микрофон омада овоз намеравад ҳастай эфир инстаграм
Короче, Созай, дальше мерем. Рустамчик, привет. Тамом, короче, дальше мерем, бачо, нормально рафтестай. Дальше мерем. 100% значи. Короче, панҷум билет. Ина дастон холӣ. Я бор дигар товш метем. Ина даҳанашам бахам кунем. Бисмиллоҳ. Тофт рахамаш. RS 116 рои сафед 116 билет. Ҳаста? Тамом. Боз як дақиқа бе. Хоб. Номерош. +7 977 633 хоб 6320. Аму наздик мекунем нигоҳ кунед ки штоби билет чито вада. Ҳусниддин як клиентае ки ман худам хеле мешносам. Ҳусниддин. Ина RS 116 рои сафед 116. И промокод роя кардем ҳайрон шудага чия. Хоб билетша мебинем 13 октябр Внуково Екатеринбург. И кадома граница роя кардага бародари мо. Бё видеовизис ки мебардора ба фикрам. Неки маҳкама я видеош не ина. И Москва да и VPN киштага ба фикрам. Бисёр шӯй накарда. Я бара бишни занг занем. Салом алейкум, брат. Сози хубӣ? Илоҷиш ҳаста видеовизов гап занем, брат? Хай бинависа ки мақсад бинан ки натури ами ваяйда. Мо наган ки ягон бето шавин. Ҳусниддин. Салому алейкум, ака созам хубен саломатотон соз. Микрофон меро. Вай связ надора кака, гавзада намешава ку. Короче, акай Ҳусниддин, на промокоди 116 кати RS кати бозӣ да билетет монда будем. Билетет задагай брат 10000 рубл. Ози мақсад бурд кадаги да промо эфирай. Агар илоҷиш бошад, дуро тамошо кун. Мақсад ки карта бинавис брат 10000 рубл ай шоти компания рои сафед. Короче, я тай дигааш. Акай Ҳусниддин мақсад эфир медорад тамошо мекард ба фикрам далчи. Ами камеру наҷмона эфир ахнаин мекунем да ули. Ва алейкум салом. Носирзода мега хешои мо Ҳусниддин эфиртон маъне надора. Мақсад рост меги маъне надора. У не ки барои ҳам одамое ки билет гифтагӣ будан. Билет ҳо интересни барои ҳам вай. Носирзода. Короче, и бозии хеле мақсад мо аён кас на сум гифтагем барои бозӣ на ягон чиз зиёдтӣ. Кадоме ки ай компания рои сафед билети самолёт гифтагиан ё ки граница гузаштагиан ҳар ҳафта ҳам хеле бозӣ мондагем ки як билет мегира як промокод рӯӣ мекунем мисол ягон рақам кати ҳамун рақамшо дар дини барабанд мепартем ҳар ҳафта рӯзи якшанбе ҳамин бозиро мегзаронем. хоб мақсад чизшон ки буромад билетшон ки буромад 2000 рубл айшоти компания рои сафед рӯӣ карда мешавад. И просто как подарка бигем ягон бозие нест ки мо авоз сум гифта бошем ранги дигар бозиё. Бе ҳеҷ сум кор мекунам. Мақсад амо одамое ки клиентои мо қати компанияи мо кор кардагиан медонанда ки чӣ гап рафтеста. Бизнес тиҷи ягон хеле билетои конкурс нест яка просто не мороженое мехарӣ чӣ фоида дора. Просто кадоме ки клиенти компания рои сафедай
просто сум кор мекунад тамом ай билети гифтагиш. Биё дальше мерем. Чанд та шид? 5 та шид, на? 5 та шид узи. Биё дальше. Ина барабан това. Даста холи барабан поли това. Тофтиса? На устата. ҳама дар ғарибӣ бечораро фиреб накунед. Болтаев кира фиреб кардем? Кира? мо ягон кас ягон сум гифтагӣ нестем ки фиреб карда бошем. дасто холӣ мен билети навбатира. я дига товуш метем. бисмиллоҳ. тақдири кадоми дига буд ина? RS 110 рои сафед 110 наздики баъд фокус наметиям. RX 110 ҳастай билетеш? оз безани ватсапш буруя зискун плюс 7 967 034 18 84. خب کی باشه قربان بلیتش برومد اینا R 110 توف هرش میتونه نزدیک بعدن که فوکس نمیتونه RX 110 این بلیتی اینجا گفته باشه این هم گرانیسا شرمتوو екатеринбург 13 числа да خودش رفتگی بچه قربان уже رفته اومدگی ها این رفته اومدگی از زنگ میزنیم شه قربان بردار 2000 گذشت کارتادا ای با فکرم کوردای نمیبرداره یک اینترنتش درگیره آه سعید نی رفته است хорошо 10000 короче бирдага голосовой мекунем карташа нефша сумша импортем салом алейкум брат сози хуби саломатит хуб хоб билетет промокоди RS 110 катяи компания рои сафед мақсад бозида монда будем 10000 рублей брат чайви гузаштагаи дахидат номерои картата бинавис сумта рой кунем короче дальше мерем ина қурбонда голосовой кардем менависа карташа серано خب дальше эфири ютуб қафои бада ё ма фикрам не соз мешавам короче дальше мерем дасто холӣ эфиро соза ярдуш короче дальше рафтем чандумш мешава и ҳафтумш мешава ҳафтум одам ина дасто холӣ я боргар раст мекунем худмон набинем ки чанде ки биёд дастмонда ҳамонро мегирем як билети дига RS 157 RS 157 нормали метова короче рафтем занг мезанем ишдози оина қурбон голос кард раҳмат ҷура соз хуб мақсад ози тишен 10 минута мегзара насиб короче биё номерои 157 бугу 925 586 1776 шамсулло хоб RS 157 ине ки кабирзода шамсулло жуковский душанбе 26 октябр билетиш будааст биё хай аз зангиш мезанем не ҳоли ҳамин рӯзи ҷума гифтаги билет мехарид лекин ҷума рафтам уже 2000 рублей буря 10000 чайви ям впнш киштага впнтона гирён монед вақти хуб мешава
салом алейкум брат, сози хубӣ? Билети рӯи сафед 157 промокод кати 2000 рубле биридагӣ брат. Картата навис айшоти компанияи рӯи сафед 2000 рубле гузашта мешавад дар картат. Гузашта мешавад мегӯм, гузаронида мешавад. биё далши мерем. Чандта шидна? 1 2 3 4 5 6 7 шидна? Сетаи дига. И пул наомад. Ҳозир миёя, эфир тамом нашуда писмон мегзара. биё далши мерем. نه دستا خالی نه با درست یک کم ترک ارلاش میکنیم نه یک تشه توکل به خدا گفتم میگیریم خب بسم الله بخت کی باشه بایی 137 RS 137 RS 137 هست هست بیو رفتیم خب از یک دقیقه ما جای واتساپ درون پلوس 7 926 287 49 47 0197 номеруш баси вайша ина RS 137 і چی گوز کرده чия мегасасия раҷабо бобурай билетеш внукова екатеринбург неюли номадаги ба фикрам ки оз дар самолёта хай як занг мезанем ша саид не рафта бардошти вепенч киштаги салом алейкум брат, сози хуби брат, саломатит хуб. Билети RS 137 билетет буд брат, граница рафта будем. Мақсад ки компания рӯи сафед бозӣ монда буда, ина силкашам роӣ карда будем бозира. Билетет брат 2000 рубле бурд кардаги. Картата навис брат, партоим сумта. Тамом ҷура картата навис, эфира тамошо карда иста боши хуб. Картата навис. Тамом ина. Айдин эфир бурома. خب دلشی میریم بچه ها چند تا شید؟ 8 تا شدن 2 4 6 8 تا تا لایک نیا آخریم هشت تا شد دو کس دیگه نه بچه ها دست خالی میدونیم با برابر دوش یک ارلاش میکنیم اینا یک تشه میگیریم RS 119 هست خوب کی باشد خوب از یک دقیقه بچه‌ای که مقصد چتون بریدگی بلیتاتون همتون سومتون میپرتین پروا نکنین حوض همه میگذرسون نمرش گپ زدین نمیگیرم پلوس 992 977 0131 نه همین نبوده این بازی داتا как-то بودم فکرم که دو بلیت زدگی همی ای دیون بلیت چه است غیره را هازی هم که دیگه هم زدیم چند بلیت از یاسا چند گفتیم یاسا 19 تمام این نکی سغره باباخ بوده است şimdi ki ya بچه تنک پریبام یا برو جا یا افیر دا برو اکترا بینه یک بلوگر های با فکر بیو بارداری دو این دیون بلیت های این بچه سитуация شبیه بود که گرانیتسا میروه سمالوت چون میپره خوش میبره چون خوش میبره کارو چی در ایرپورت میمونه
ای بچه ای دیگه بلیتی تو برو مدگه بازده بو یک رو تبینیم که 4000 میشوه. جان گولسکو دیگه بلیتی تو برو مدگه بازده بو یک رو تبینیم که 4000 میشوه. короче аэропорт мераванд билеташон как надо мегзан регистратсияра дар дурунд қати ҷураш намедонам хобуш мебарад чӣ мебарад самолёт мепара ё дар аэропорт мемонанд занг задистанд ки самолёт пардаем ам дурундаем бо пагаш да билет дига гифтем ва пагаш да рафтаги пага бу пагаи дига короче через ден билети нав кати бо граница рафтам як рӯз дар аэропорт дам гифтан короче хобушон буд ина бинам минусош бурома Hardi bilet sunumuna. о дута билет ая одам би билети сухтагишам буромад билети навшам буромад ӯзбек байкна ина کجا اینجا رفته ویدیو گازه کجا خبری دمی نصیب تقدیر کجا ина як бор дига бинем کجا اینجا رفته سم نمیشه ویدیو گازه کجا خبری دمی نصیب تقدیر کجا тамом ҷурат тамом картата навис ҳар душа ага хоҳ як карта ага хоҳ аден набоша аден нароӣ ки Atlet otonomi tolmoqi zo'q dadasi va kamerachi atlet чӣ ответим чӣ то ҳама телефон набуд эфир мекардем мемондем ма картошонро вай мекардам камерачи ответе чӣ ответем брат барои чӣ доб ҳақурат накр ҷура ҳақурат накр ман на суми тира гифтум на ба осмонранги пачи короче як бор дига мегӯм ин ягон конкурсое ки нестае ки мо ягон кастум гифта бошем ин барои клиентҳои компанияи рӯи сафеда кадоме ки ай компанияи рӯи сафед билет гифтагиа хоҳ граница боша хоҳ международный рейс ҳар ҳафта мақсад чанд касе ки мисол 10 боша 10 билет боша 10 промокод кати 10 там хали рақам менависем рақамоша хичам дарои мекунем дар дини барабан ҳам мепартоем ҳар ҳафта рӯзи якшанбе бозия мемонем приз мемонем мақсади якм бозӣ монай приз 10000 рубли сари ҳар як билетшо мондагием 20000 рубли мақсад мондагӣ бидем дар бозӣ може ҳафтаи дига бо ягон чи калонтар монем мақсад ки ягон ай эффект назанам эффект задести а мақсад ки ягон чи сум мо дароӣ намекунам просто билет мегирам мо хизмати ҳамро буд мекунем мо авиакасса дорем мо пересчени граница ба тариқи самолёт дорем мақсад клиенти мо мешавад вақте ки билет харид чи аймо харад чи ягон авиакас дига аймо вақте ки харад просто ӯ метавона ки шанс дар ягон бозӣ кунад мо мақсад нав сар кардагӣ будем и бозимона 10000 сари вай мондагием сари ҳар як билетшон ҳамин билетҳое ки мо мисол ай дига авиакассаҳо ҳам арзонай ҳам мақсад чатмон 24 соат кор мекунад мақсад компанияи рӯи сафеда уже дар москва дар питер мисол номер як ай пашти ҳама медона худмон таъриф накунем мақсад но ҳама медона дар ютубам дар инстаграм дар любой нерӯи сафед занен мебурояд хоб мақсад ҳамин қачи аҷура эффект назан кадом эффект зад мегам эфир соза ёхе тамом кор кардеста ярдуш кида барори кор ба шумо барда раҳмат раҳмат акай михаил ҳазор раҳмат минадор рафтем короче даҳумо дам мешавем ну 1 2 3 4 5 6 7 8 9 биё аввал суми ҳамёра партоем баъд даҳум ода мазанем оли наган ки мақсад ки сумшона напартофта бозира а Да, takım tamam ince ambas var. Hamine takı da hop şakay onu pek farklı şey. Bu tamam bozi tamam ambas. не биё сумои ҳамёра партоем аввал ай ҳама хубош суми 9 ташта партоем бо дарча мезанем Ya dönün diye mi oldu? Suna. Ya dönün diye mi oldu? Ramazan ba amkori çekim şunu. не ози мақсад ки ман конкрет ба мисли як одам истодагиам пускай ждат кунам не як дақиқа биё сумшона партоем бисёр ждат карданда уже хела хоб рафтем Ozi mu kadın çekşe megin. RS 116.
اینجا هست نمره جو ما واتساپی خودم دارم مقصد چند کسی که بود ها اینا هم ماشه همین نوشته گفتگیم نه یکم مودم یا سهراب اینجا کارتاش نوشتگی میگیریم کپی میکنیم 2000 روبله تینکوف سهراب نیست بیر گفتگی اینا 10000 روبل گذاشت چکش اسکرین کردیم اینا برادر گذاروندیم سمتا خب دویم آدمش میریم که دویمش اینایی 12 بود نمرش اینم بچه که کت کو ویدیو ویزیو کرد اماکی اینا نمری کارتاش منصور بوده دیگه کارتا برمد کو منصورف خوشبخت جون باشه همه ایو اینم زبیر گفتگی ها هیچی گفتگی نیسته 2000 روبله اینا 10000 ایشم در روی کردیم خب دالش میریم اینا اکای منصوروف اینا سومت گذاشته که رحمت برای باوری با کمپانی روی سفید دکاز شدن خب نبی آیل لورمیم زکریپیت کنیم کوفته نمیستیم سیمو دام ایوزی احمد یوتیوب درو جورا کمپانی روی صفحه یوتیوبش درو میفهمی چی بازیه چی گیجو آگیج دستم وزدخ اوه تا سول بلیت گیرده نرافته بلیتش برو اومد بین خیلی خیلی حیات زبیر بان گفتم معظمه یا با بخی تشکیل نکردیم بازی چی برادر بازی چی ما مقصد بازی خیلی کنکورس و قمارش در کار نداریم برادر چیزی که هست مقصد ای کمپانی روی سفید ای مقصد قمار حساب نمیشود پروست برای کلینتای خودمون که مینداری هم خیلی بازی تشکیل کرده گیم چهارم دام هم پارتیم سومشا این بچه که دوای یک جام یک در پارتو میشد این هم بچه که گرینسا گفتیم کو چطور توپی دوره کم جام کار بخیم هر روز دام اونده با 21 ما که جام گاز نکنیم بله چانس ما که جام 21 التقاط چات هیلولا یورا اتوی دودن گیر بلیت میگفته گوشا جینا شد بلیت دیدی چه باوری کرده نه کانکریت این بچه خیلی روز در اپوری استاد کنیش نه غفور رو فهم بشه الف میبره الفا بانک الفا الف بودیم با فکرم غفور جون 4000 روبل این دو بلیت زدگی بچه دو بلیت این بچه هر دوش در بازی غلدگی هر دوش 10000 زد 4000 روبل اینا 4000ش رفت شهر بچه گرینس مینوسش توغری شید دیگه خونه میاد فیرابین کدوم بلیت نوشته که واتساپ بنام اوکی مشته چانس اکای مسافر تاچسه دا واتساپ اکا جو نشده این بلیتو ایلوچ باشه دا واتساپ وایکنین واتساپ تستر اتوید میتونم خب چندمش چهارمش هم یا پنجم پنجم حسنیدین این برادره او دیدم که گپ نیست برای افی رفتیستک مقصد که موفقیت کار شما داکا هزار اما چی کمپانی گپ نیست که زبیربانک
نه 10,000 دیگه ایشتم رفت. ششم دامه. نه 10,000 دیگه ایشتم روی کردیم. سلام علیکم. خب باز نه ایشم در رفت. دل چی میریم؟ هفتم هم دیگه ششم. باز چندم بود؟ ششم. پنجم بود ششم. 1 2 3 4 5 شش. ششمش. باز میدونیم چک شما هفتم شد چی؟ قربان. سلام اکا روسیا مگازین دارم یا برام تمام. قربان خی. زبیربانک باشه. تینکوف افتاد. ببین نمره تلفن شده است رو بگذارم. اینا قربان دام 10,000 رفت. короче 1 2 3 4 5 6 هفتم یمیش میشه. شمسالله و علیکم سلام. سلام شما زوری میکنم. تمام. تیبانک. شمسالله کی؟ اون کنسل اگه جو خبر لانک بال پای کردی. خنو که؟ اگه بالانک. 20 تمام. چی گفت تینکوف گفت زبیربانک تینکوف بانک. و علیکم سلام. سلام علیکم. هفتمش بود. باز میبینیم شمسالله. خب 1 2 3 4 5 6 7 هشتمش نمیغلطیم خیلی و هفتمش نه. هفته دو نه شمسالله بود هشتمش نه چی؟ هشتمش نهمش هم بچه‌ای که سوخت اونجا بلیط چرایی کردیم کو دو بلیط. علیکم برات سوزی خود سلام علیکم برادر. واتساپ کار نمیکنم. ما پرامو افرا تماشا کیستا. تمام. پرامو افیره تماشا داره برادر. بابور ایر. بابور باشه هم بابور بود درست. بابور. یک بلیط دیگه مونده گه برادر. یک کسی دیگه. هیچ نوشته نیست. نه چی کارت داره. نه 10,000. اینا короче суми ҳамаша роӣ кардем. як одами дига мондагия оз як одами дига бозида як кас дига монд. як билет мондагия мақсад. мақсад брат ин ягон конкурс нест ки мо да пешакӣ сум парту ягон чивай кинен. просто компания рои сафед карди мисол ягон мисол билети международӣ ягон бародар да ягон хеш табор да мисол дар кор боша мегирӣ туда як билети намхели ранг бародаро ки дадуин барабар роз пафтагем як билет метан ҳар ҳафта рӯзи якшанбе ам бозӣ мешава. тои кадоме ки мақсад билет гирифт промокод кардӣ билетиш дар бозӣ иштирок мекунад. марам доб кун. оха бародарҷон доб мекунем не ки чӣ кор мекунем акаҷон инҷа доб када. нарх навои билета илоҷиш бошад дар ватсап. ами ватсап вай кара намондида валижда закрепит када. ами ҳар ду сайтомо ҳам ютуб да ҳам инстаграм да дуроен чизомон ҳастай. номерои ватсап аст 24 соата ватсапмон дуроен ки ҷои билет хоҳем бо нархи арзон нархи дастаст ба боварӣ метавонед харидорӣ кунед. пересчани граница ҳам ҳаста. ай москва ай питер я бургаха камтар то мегирем билетча. билети охирон даҳум билет. бахти кадоме боша. баъд як чи дига ки мақсад инами билетое ки гирифтагӣ будем инаи бурд кардагиёшам мақсад инаи бачаое ки буридан 10 касе ки ҳамин ҳафта ғалтид мисол билетиш ҳафтаи дигаам бозӣ мешава охири моҳ ҳар моҳда ҳама ҳамин итоги моҳда чанд касе ки буд бо билета дар дуни барабан мепартоем. як кас ё международный рейс мешава ё ки граница бепул рафта меояд. бепул як одам ҳар моҳ айшоти компания рои сафед
бурга томете мегирем билетча. Ирон одам вақти ко мебоша 165 одам 165 ҳаст на? Азбе 165 хоб 165 бия номароша бигӯ +7 965 354 384 охирон билет зафар ина РС 165 ирам граница 20 числода пага палё дора билета дина гифтага вечера не бародар музаффари аваз мақсад бача билетиш бозида буд я бор занг занем яки мебардор охирон одамай салом алейкум сози бародар саломатит хуб эфира тамошо дошти бародар мақсад ки урӯз билет гифта будӣ промокод рои сафед 165 промокоди худат буд билети дабозӣ буд озине промо эфирда охирон одам даҳум одам билети худат буромад брат 2000 рубл айшоти компания рои сафед теда падарка хоб саломат боши брат картота навис брат оз 10000 мегзарад хоб бародарҷон раҳмат барои боварӣ хоб раҳмат хоб ина бародаро 10 билет 10 одам билет ози карташа нависа сумиша мепартоем 10 каса мақсад сумшона 9 каса партофтем як кас дига оз мепартоем 10 кас мешава ҳар ҳафта рӯзи якшанбе соати 10 ба вақти тоҷикистон соати 8 ба вақти москва инами эфир мешава кадоме ки мақсад ягон ё рафиқотонда билет мегирен ё ки ягон шиносатонда фарқ надора шумода як тамихали билет РС рақам кати нависта мепартоям баъдам билетон дар дини барабар мепартоем ҳар ҳафта бозӣ мешава гуфтем ки як каса охири моҳда айшоти компания рои сафед граница бепул роӣ мекунем мақсад инстаграмда ютубда ҳама чида номером ҳастай муроҷиат кунем илоҷи боша ватсапда дар номеромо нависем чӣ хизмате боша граница ёки международный рейс дар муддати кӯтоҳ ҳал мекунем аллоҳ нигоҳбони ҳамат раҳмат барои боварӣ